Halo teman-teman, selamat datang kembali. Di sesi yang kedua hari ini, aku harap teman-teman udah kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing, udah bawa minumnya, udah selesai dari kamar mandi, udah siap lagi untuk fokus menghadapi sesi yang kedua ini, karena sesi yang kedua ini menurutku topiknya seru banget, karena aku sendiri ngeliatnya ke wow, dari judulnya sangat-sangat menarik gitu untuk kita kulik bersama. Oke, kalau gitu untuk memulai sesi, coba aku tes dulu deh. Teman-teman kalau udah pada di ruangan, udah pada balik lagi ke tempat duduknya masing-masing, boleh dikasih reactions mungkin tanda jempol kah atau tanda apa? Aku pengen cek nih, apakah teman-teman udah pada di sini lagi? Oke, boleh dikasih reaction apapun, terserah teman-teman tuh di Zoom ada reaction macam-macam. Oke. Udah pada sip kalau gitu. Berarti teman-teman udah pada standby lagi ya di tempatnya masing-masing. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, sebenarnya aku izin share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat di layar? Kalau udah, oke, thank you. Oke teman-teman, sekali lagi selamat datang di sesi yang kedua hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang creativity, tapi secara spesifik kita mengambil judulnya adalah How to See Unseen Perspectives to Create Unique Approach. Hari ini kita akan kedatangan speaker yang sangat-sangat menurut aku keren sih, karena aku udah lihat profilnya, aku ikutin, aku kulik informasinya. Mas ini keren banget. Ada Mas Erwin Arifin selaku Head of Startup Indonesia.co yang akan menjadi speaker pada hari pertama, pada sesi yang kedua ini. Nanti aku coba panggil Mas Erwin ya. Tapi sebelum aku memperkenalkan Mas Erwinnya, aku coba izin untuk membacakan sesi rules hari ini, rules sesi yang kedua. Rulesnya masih sama teman-teman seperti yang sesi yang pertama. Teman-teman dipersilakan untuk bertanya sebanyak-banyaknya kepada Mas Erwin. Tapi dengan syarat yang pertama, silakan tuliskan dulu pertanyaannya di kolom chat dengan format I wanna ask, terus dilanjutkan dengan questions-nya apa. Nanti aku sebagai moderator akan memilih pertanyaan-pertanyaan mana yang bisa langsung ditanyakan kepada Mas Erwin, seperti itu. Nah, perlu diingat juga teman-teman, karena ini merupakan training session bagi semua orang, jadi aku harap teman-teman bisa menjaga sopan santunnya, menjaga respect-nya juga satu sama lain. Harap untuk bisa nanti saat menanyakan sesuatu atau memberikan kabar sesuatu di kolom chat atau lewat berbicara, harap menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Dan yang terakhir, teman-teman, kami persilakan untuk membuka kameranya, tapi dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya selama proses training berlangsung. Tapi nanti jika aku panggil namanya untuk bertanya, boleh dibuka kembali mikrofonnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Tadi aku sudah membacakan peraturannya. Sekarang aku coba masuk ke agendanya. Abis ini, aku akan langsung memberikan panggungnya untuk Mas Erwin untuk bisa memulai sesinya. Setelah itu akan ada sesi talk show sedikit bersama moderator atau bersama aku. Lalu setelah itu akan ada sesi Q&A bersama teman-teman yang sudah hadir hari ini. Baru nanti kita lanjut dengan closing, seperti biasa ada foto-foto segala macam. Gitu. Nah, tadi aku sudah bilang kan di awal kalau kita kedatangan speakernya yang sangat berkompeten banget di bidangnya. Ini kalau teman-teman nanti dengar presentasinya, aku akan sama si pemikiran kita, Mas Erwin ini sangat-sangat keren banget. Kalau gitu kita sapa dulu kali ya. Hai Mas Erwin, apa kabar? Halo Syafira, jadi agak-agak malu loh tadi diangkat-angkat gitu, jadi. Hai Mas, apa kabar Mas? Baik Syafira, apa kabar semuanya? Baik Mas. Gimana Mas hari ini? Udah siap Mas untuk memberikan ilmunya kepada teman-teman? Siap banget dong. Oke, Mas Erwin. Mas Erwin ini kalau nggak salah alumni Prasmu juga ya Mas? Betul. Ya, jadi Mas Erwin ini merupakan alumni dari Prasmu juga teman-teman. Jadi kembali ke kampus hari ini. Semoga hari ini bisa membawa manfaat juga ya teman-teman. Ilmu dari Mas Erwin bisa bermanfaat juga buat teman-teman ke depannya. Oke, kalau gitu teman-teman silakan belajar yang banyak, have fun.
Kalau aku berikan waktunya dan panggungnya kepada Mas Erwin. Mas Erwin, silakan. Oke, thank you banget Syafira for the intro. Halo semuanya, nama gue Erwin. Mungkin langsung share screen aja ya biar lebih seru. Oke, udah kelihatan belum screen-nya? Oke, sudah Mas. Oke. Jadi topik hari ini is how to see unseen perspective to create unique approach, right? Mungkin kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu kan. Jadi kenapa maybe I kind of see why timnya Ambis is looking for me to explain this. This is my journey in my career. I think throughout my journey I've always been tasked to see the unseen and to find new perspective karena I've always been in a role where I have to build something from scratch, where I have to grow something from zero to somewhere gitu. Jadi doing so by building something, you do need to have a unique perspective. Kalau nggak mungkin bisa grow juga if you're just the same as everybody else, right? So this is my journey. Kayak tadi Syafira cerita, I graduated from Prastia Mulia. Mungkin kalau di sini ada yang anak-anak Prasmo tahu Sound of Phoenix Orchestra. I was the founder of Sound of Phoenix Orchestra. Kalau ada yang tahu dulu ada acara namanya Sanskripta dan juga Art Week. I was the founding team of Art Week dan juga chairman-nya Sanskripta dulu di Prasmo. Terus dari Prastia Mulia graduated, terus I joined Angel EQ Investor Network as an investment analyst. It was an angel investor network, isinya ada banyak high net worth individuals termasuk Ibu Shinta dan Wardoyo, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Adi Sari Atmaja tuh CEO-nya MTech. Jadi it opened up my eyes to the tech ecosystem gitu, and how the tech community thinks differently from the rest of the population, and I think that's gonna be the foundation of our talks juga nanti today. Long story short, join DBS as the innovation manager. As I mentioned, the role is exactly what this topic is about, which is I have to scour the globe to new opportunities and new perspective for the bank, new business model, and how can I implement that into the bank gitu. Jadi have to do a lot of benchmark in different markets. Terus akhirnya implementing it in DBS lah kayak gitu. Dan luckily at the time ada satu project yang got through namanya social commerce, kayak we want to capture the money movement of Instagram and Facebook sellers and WhatsApp sellers gitu. At the time belum ada nih sama sekali yang bisa capture data itu gitu. Terus move out dari DBS to join this company called bubu.com, punya Bu Shinta, my ex boss di Angel EQ. I help her kick off this project called ID Byte. Jadi ID Byte ini kebetulan tech conference tahun 2019, temanya esports. Jadi agak-agak lompat-lompat juga dari digital banking masuk ke esports, tapi learn a lot, gain new perspective juga dari dunia e-sport, dan it was quite successful. I was in charge of the sponsorship, managed to get through deals like Telkomsel, Tencent themselves, terus GoPay, sama Mandiri juga waktu jadi sponsor kita. Terus lumayan heboh lah acaranya. Like we have more than 1 million YouTube viewers within 7 days. 7,000 people came to ICE BSD juga gitu. So that was my journey previously, and now I'm the head of startupindonesia.co and the co-founder juga. Jadi Startup Indonesia ini started in January last year. We feel like everything was super centralized di Jakarta. Network, capital, knowledge, the three most important variables for founders, for entrepreneurs. Dan kita mau coba gimana caranya kita bisa democratize these resources via online channels lah kayak gitu. So we started off as a connector between founder and investor. We did a lot of stuff, and this is what we achieved in last year. Jadi we managed to get more than 1,000 startup listed in our platform, more than 3,000 founders listed in our platform juga, accommodated more than 600 meetings antara founder dan VC, and interestingly, we have more than 70 venture capitals across Southeast Asia di networknya kita, termasuk top names kayak Sequoia, Insignia, East Ventures, if you don't know Sequoia itu adalah investornya Gojek dan juga Tokopedia at the same time. If you don't know Insignia itu investornya di EVOS Esport. Kalau nggak tahu Alpha itu investornya Kopi Kenangan dan juga Mangkoku dan a lot more other companies lah, big companies kayak gitu. Jadi we have a vast pool of network. These are some testimony. All the VCs and startup are always happy with us karena we've managed to somehow get our hands on good founders, good entrepreneurs yang under the radar. Jadi even for instance like Alvin right here, dia dari MDI Venture punya Telkom. Telkom is the biggest, of course the biggest, has the biggest venture capital in Southeast Asia, bahkan in terms of asset under management. And even for them,
joining us itu they still meet founders yang bagus dan mereka belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi how we do that is, of course, we have a unique perspective and we have a different ways of doing it di startup Indonesia. Makanya they're all very impressed with what we're doing kayak gitu. Nah, so getting to the main topic, mungkin this is just going to be a very short presentation aja, and I think it would be more fun for us to chat and to discuss nanti over Q&A sessions. But how to see the unseen? Sebenarnya, if the topic is how to see the unseen, that means the question is how do you solve a problem? How do you create a solution? Ya kan? Jadi there's only a very simple 3-step approach, which is identifying the problem, brainstorm the solution, test and iterate quickly gitu. Dan mungkin dari semuanya the number one most important part is the last part. Nanti I'll get through it. Karena this is something yang mungkin if you only study in university atau if you are in Prastya Mulia gitu kan dengan metodenya Prasmul, I don't think you'll be taught to test and iterate quickly, tapi you'll be taught to malah buat create something perfect dan until it's perfect then you don't launch gitu. Sedangkan in the market and then actually how to build something yang different, you have to test and iterate quickly gitu. So first thing first, problem identification. Right. So I think problem identification is the single most important part of the journey. A lot of people fell in love with their solution first without focusing on the problem. I think that's something yang when I was in university, that was something yang I had the same problems juga, karena gue juga nggak sadar bahwa ternyata nomor satu adalah bukan idenya, tapi apa yang mau coba kita solve nih kayak gitu. Jadi how do you identify problems? So maybe you talk to friends and brainstorm. The idea is to find out if somebody else out there have the same problem with you. It would be even better kalau misalnya you have an intimate connection with the problems. Maybe you've experienced the problems before, atau you've seen your friends, your families have a problem yang identical to what you're experiencing. Second thing is to talk to people who have the problems, right? Kalau misalkan kita sendiri belum pernah ngalamin problemnya, then we talk to people. Let's say I talk to Syafira kayak, ya nih Win, ternyata gue susah banget nih nyari tempat magang di setelah lulus kuliah gitu kan. Terus maybe I talk to like 10 different other university students. I have the same problem nih Win, ternyata emang susah banget buat dapat tempat magang di kuliah. Terus if the idea is just to create a job marketplace without actually understanding what's the problem of Syafira gitu, then maybe it's not gonna be solving your problem gitu. Mungkin ternyata setelah ngobrol sama Syafira, Win, gue nggak cuma butuh access to job, I have that from Prasmul already gitu misalkan, atau from my campus already. Maybe what I need is actually training on the task gitu, training on the to how to improve my knowledge before I join the internship. Dan makanya terbuatlah Ambis gitu misalkan kayak gitu ya. Jadi talking to people who have the problems will help you give different perspective juga gitu. Third, doing secondary research. One thing I wanna secondary sama berikutnya sebenarnya mirip sih, secondaries and do a benchmark of solution that have been there before. Nothing is new under the sun. Banyak banget solusi di luar sana yang udah mungkin trying to solve the same problem you're trying to solve. So do not reinvent the wheel. You can always do benchmark and do secondary research on how many people actually have the problem. Karena if you're solving a very specific problem yang very niche, then maybe nanti at the end of the day, the unique perspective yang you're giving is also too unique at the end of the day, dan malah nggak bisa dipakai juga kayak gitu. So I think doing secondary research and actually trying to mimic the existing solution yang udah ada is not a problem at all, until you go to the last part, which is what's wrong with the existing solution, right? Jadi do not just copy plek-plekan, tapi actually trying to do an improvement of the existing solution. I think that's the most successful startups in the market currently are startups who are imitating the existing solution abroad and actually trying to put a local twist into it. To give you an example, jadi contoh paling gampang adalah Gojek dan juga Uber gitu ya. Obviously before Gojek, Uber is the first. Uber and Lyft are the first two in the market di US gitu. If Gojek itu datang ke Indonesia dengan konsep yang sama persis dengan Uber dan Lyft tanpa mikirin apa localization yang beda di Indonesia, that means mereka cuma akan bikin service buat GoCar. Sedangkan ternyata yang bikin Gojek gede adalah GoRide. Karena jumlah pemilik sepeda motor di Indonesia jauh lebih banyak dibanding jumlah pemilik mobil gitu. So that's something that's wrong with the existing solution yang nggak mungkin bisa diimplement di Indonesia gitu. Jadi that's why they do their improvement juga, makanya bikinlah Gojek.
Another example itu adalah Tokopedia, Tokopedia Alibaba dengan Amazon. Gitu. Obviously, Amazon are the first movers in the market back in the 90s, right? Model bisnis mereka di US adalah mereka B2C. Jadi big brands itu nitipin barangnya ke Amazon, nanti baru Amazon yang bakalan doing all the logistics and everything. Di Indonesia, that's not the angle yang bisa dipakai gitu. Jadi Tokopedia doing a twist, which is by doing the C2C model, customer to customer. That means everybody can become a seller, and that's how they get to be where they are right now gitu loh. Jadi looking at the existing solution and thinking what's wrong with it, what can I improve with the existing with what I'm trying to build lah kayak gitu. Second part, brainstorm the solution, right? Jadi ini mungkin bagian yang biasanya paling fun. The first thing first is list down all possible solution. Do not criticize any of your teammates karena the idea of brainstorm is to get to the most unique solution there can be. Ibaratnya kalau brainstorming itu kayak kita pertama kali buka keran air yang udah lama nggak dibuka, pasti pertama keluar air yang kotor-kotor dulu, baru habis itu keluar air yang bersih. Jadi it's the same of course sebetulnya. Jadi never stop at just 10 first solution gitu. If you study design thinking, in design thinking itu part of the brainstorming rule of thumb adalah you have to get at least to 50 to 100 solution. Nanti makin ke belakang itu solusinya makin unik, makin nyeleneh gitu, dan biasanya yang makin unik dan makin nyeleneh itu yang akan jadi pembeda dari apa yang coba kita bikin kayak gitu. You never stop at just 5 to 10 possible solution, but try to get it out as much as possible. Jangan malu-malu buat keluarin yang paling unik-unik juga solution-nya gitu. Again, don't hesitate to copy and imitate. Again, like I said, there's nothing new under the sun. Do not reinvent the wheel, right? Karena again kayak there are already so many problems in the world, dan juga I think the current condition in Indonesia, we are how Indonesia is positioned right now itu kita ini sekarang udah mulai jadi kayak centerpiece of Southeast Asia. Ekonomi kita is one of the biggest one, and everybody if they want to build a company and they want to get an investor, people will ask kayak okay, you have to get to Indonesia gitu. That means sebenarnya kita nggak perlu innovate, karena kita nggak perlu innovate too much karena udah banyak banget solution yang available dari countries yang way ahead of us dulu sekarang gitu, which is kayak US, kayak China. Jadi the typical successful and unique idea itu biasanya they benchmark from different market kayak dari China atau dari US atau India yang udah working, dan try to copy and imitate Indonesia, tapi by creating a local twist kayak tadi the story of Tokopedia dan juga Gojek kayak gitu. Nah, the last part is like I said, this is the part yang in my opinion mungkin different from what you're being taught in campuses and in universities, which is to test and iterate quickly, right? Jadi I think most campuses dengan struktur akademiknya bakalan ngajarin buat gimana caranya doing primary research, jadi nyebarin kuesioner biasanya. Abis itu ntar qualitative research, doing interviews and FGD. Abis itu nanti building prototype, terus ntar ada alpha testing, beta testing, baru launching kayak gitu kan. Tapi that's actually the wrong way to do it if you are trying things differently, if you're trying to create something different gitu. Jadi if you're trying to create something different, the first thing first is to create an MVP. MVP itu is the singkatan dari minimum viable product sebetulnya. What is minimum viable product? Minimum viable product adalah the minimum standard of your solution. Kayak gitu. To give you an example, contohnya Gojek lagi biar paling gampang. Gojek kalau misalkan mereka tunggu ada aplikasinya dulu udah jalan udah sempurna baru mereka launching, they will not be who they are today right now. Mungkin bakalan 100% beda juga aplikasinya, karena ada at the beginning Nadim itu the idea of Gojek itu mereka adalah buat last mile delivery. Jadi antara toko ke toko ceritanya, business to business. That was what he has in mind. Ternyata it's not business to business, it's business to customer gitu. Dan juga malah jadinya last mile transportation buat personal. How did he come to that conclusion? Adalah by creating an MVP for Gojek at the time. MVP-nya Gojek at the time itu cuma call center. Jadi it's just a simple website. Di websitenya tuh ada nomor teleponnya Gojek. Kalau misalkan kita mau booking ojek online gitu, kita harus telepon dan nanti telepon ke call center kantor Gojek akan telepon ojek yang udah jadi mitranya mereka, baru ojek itu bakal jemput.
kayak gitu. Without building that kind of MVP yang sebenarnya bisa cepat buat di-build, dia nggak mungkin bisa capture a lot of data, a lot of insights yang sebenarnya mungkin bisa didapat kayak gitu. Jadi if your MVP launch itu later is more than 1 month untuk di-build, berarti it's not an MVP. Jadi it has to take less than 1 month. It has to be a very quick 2-3 weeks to create the minimum viable product of your business kayak gitu. Yang kedua, be in love with your problems and your customers, right? So like I mentioned, too many people are in love with their product, gitu. Jadi they're not in love with the problems. Kenapa fall in love with their own product jadi salah? Karena if you fall in love with the product, that means you're not trying to solve the solution, gitu. If you fall in love with the problems, berarti misalkan solusinya nggak jalan, you can always iterate and change your idea to still solve the problem, kayak gitu. Jadi tadi for instance, misalkan balik lagi contoh paling gampang, Gojek gitu ya. Kalau misalkan ternyata dia mikir adalah bisnis to bisnis, ternyata bisnis to bisnis nggak jalan, tapi dia fall in love with the idea of business, dia akan lanjut di B2B gitu. Dan mungkin Gojek nggak akan jadi kayak gini sekarang gitu kan. Tapi they're actually in love with the problems, which is last mile transportation. Ternyata yang butuh problem last mile transportation ini baru bisa di-solve kalau misalkan modelnya B2C. Kayak gitu. Karena yang dibutuhin sama bisnis adalah pengiriman barang ke customer. Kayak gitu. Jadi you have to be in love with the problems and customers. Third, treat your solution in a way that it can change. That means again keep a mindset within your team bahwa the solution yang you have right now is not everything gitu. If it doesn't work, that means you have to iterate, you have to change, or you have to tweak your product kayak gitu. Release your solution quickly. No need to be perfect, right? Jadi as I mentioned, perfection is your enemy if you want to think differently. Gitu. If you want to think like anybody else, if you work in a major corporation, maybe I don't know, in multinational FMCG or whatever, yes, the culture is you need to be more perfect before it is launched, gitu. Tapi if you're part of a smaller team, you're part of a team yang trying to disrupt the market atau you're trying to innovate something, then you have to release your solution quickly and actually avoid perfection karena you have to leave the room buat the solution supaya bisa berubah kayak gitu. And terakhir, I think this is also the most important part is choose the right people to test it out. If you test it out to the people yang don't have the problem, that means ya kita nggak bisa capture datanya juga gitu. Jadi we have to test it out to the people yang actually having the problem. Jadi for instance, Ambis nih kalau misalkan solutionnya Ambis ini malah dites ke mungkin anak-anak yang udah setahun kuliah, yang udah setahun lulus, mungkin orang nggak bakal mau pakai Ambis juga sama sekali gitu. Ngapain orang udah punya pengalaman kerja kayak gitu kan. Jadi you have to choose the right people to test it out. Maybe that's the all for the presentation, and maybe let's discuss this sekarang. Okay, thank you Mas Erwin for the presentation. Wow, itu tadi Mas Erwin kasih benar-benar sangat-sangat bisa diterapkan sih teman-teman. Itu praktikal banget sih tips-tipsnya dari Mas Erwin tadi. Kayaknya cuma 3, tapi kalau kita coba implementasikan, kayaknya itu juga memakan waktu yang nggak sebentar ya Mas ya, untuk melihat sebuah approach yang unik gitu. Oke, nice. Teman-teman, aku ingatkan sekali lagi untuk bisa bertanya kepada Mas Erwin menggunakan format yang tadi sudah aku jelaskan di awal, dan boleh tuliskan di kolom chat. Tapi Mas, sebelum ke pertanyaan teman-teman, teman-teman boleh gak Mas di stop share sebentar untuk ini? Oke. Untuk presentasinya. Nanti bisa kita, ya biar kita enak. Oke, thank you Mas. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman, Mas, mungkin aku coba nanya-nanya sedikit kali Mas, yang ngobrol-ngobrol sama Mas Erwin nih. Tadi Mas Erwin menjelaskan ada 3 part dalam untuk kita bisa melihat unique approach dan melihat yang unseen selama ini. Tapi Mas, pertanyaanku adalah yang pertama, being creative itu selalu diidentikan dengan harus original. Sedangkan menurut beberapa orang, original itu udah nggak ada di dunia ini. So, sebenarnya apa sih Mas garisnya antara original maupun creativity itu sendiri Mas? Menurut Mas Erwin? No, actually I agree sama there's nothing new under the sun anymore gitu. Jadi to be honest, sebenarnya ini emang kebetulan topiknya soal thinking differently sih ya. Tapi if you wanna tarik lebih panjang lagi gitu, abis thinking differently kan the next step adalah actually how can you implement your different way of thinking
to actually building something tangible. Ya kan, sebetulnya dan the most important part is not just about thinking differently, tapi the next step sebenarnya executing the idea gitu. Jadi yeah, I actually agree. There's nothing new under the sun anymore. Thinking being an original mungkin in a context of in a market, atau mungkin in a context of in your campus atau in your organization adalah that means you have to find out a benchmark, maybe in a different market, maybe somewhere out there, atau mungkin you take a benchmark from different industry, and you have to find an angle of how can you implement that in your organization, atau how can you implement that to the problem you're trying to solve lah, kayak gitu. Jadi mungkin contohnya kayak gini kali ya. Mungkin contohnya kayak Ambis deh, paling gampang gitu. Mungkin contohnya kayak Ambis. Jadi Ambis itu kan sebenarnya trying to help anak-anak yang masih kuliah ini supaya bisa gampang dapetin tempat kerja gitu kan. Tapi all the existing solution yang udah ada adalah buat masuk ke full timer gitu. Sedangkan the missing gap adalah antara full time sama fresh grad itu biasanya di internship dulu nih, yang mungkin a lot of people agak-agak neglect. Nah, actually Ambis sebenarnya ngambil konsep yang udah ada untuk orang masuk ke tempat kerja, cuma kalian diimplement khusus buat internship. Kayak gitu. Jadi it's already an original. It's not something yang new. Ya kan, to be super honest with you, it's not something yang completely new, cuman it takes Ambis, Rani dan Divi takes a different angle supaya bisa implement ini ke bagian internship kayak gitu. Understand. Ya, itu contoh lain ya. Contoh lain yang mungkin kalau teman-teman tahu startup namanya Jurnal. Jurnal itu kan mereka adalah ERP kita bilangnya. Jadi mereka aplikasi buat pembukuan dan accounting lah sebenarnya kayak gitu. Nah, udah banyak banget aplikasi ERP dan accounting software di luar sana sebetulnya. Kayak kalau untuk enterprise yang besar itu misalkan ada Xero, ada Intuit segala macam. Tapi yang bikin Jurnal jadi original dan beda adalah mereka instead of focusing on bigger enterprise yang udah pasti lebih susah buat di-compete karena udah ada bigger players, mereka bikin solution khusus buat SME. Jadi di coffee shop semuanya pakainya Jurnal kayak gitu-gitu. Nah, itu juga akhirnya bikin a unique approach yang jadinya beda kayak gitu. Same thing tadi contohnya Gojek, Tokopedia juga sama kan. It's something yang udah existing, it's not something yang 100% original, tapi they're trying to put a twist into it lah kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya ya kita sama-sama sepakat kayak sama-sama setuju kalau di dunia ini nggak ada yang original lagi. Tapi kita bisa men-twist itu menjadi sesuatu yang mungkin terlihat berbeda gitu Mas ya. Dan berguna juga untuk masyarakat. Oke, it's a good point. Thank you Mas Erwin. Oke, my next question. Kita dalam proses kreatif Mas, to be honest, aku pribadi selalu ngerasa kayaknya kok ada masa-masa di kreatif block ya. Saat aku dibutuhkan untuk bisa mendapatkan sebuah solusi yang kreatif, tapi aku ngerasa, loh enggak, ini lagi kreatif block gitu. Pernah nggak sih Mas Erwin merasakan yang namanya creative block itu, dan gimana cara Mas Erwin untuk escape from the creative block? Mungkin boleh dikasih tipsnya nih Mas. Creative block ya, sering banget sih sebetulnya. There are so many ways buat dapetin, buat escape dari creative block itu. Tapi obviously the one thing yang you have to do is try to get a stimuli for your brain. How do you get a stimuli? Mungkin tiap orang tuh beda-beda ya, kan tergantung extrovert apa introvert gitu. Kebetulan gue orangnya extrovert, jadi gue butuh external stimuli buat escape dari creative block. Jadi kalau tanya gue, I would stop working, I would talk to my friends, I would watch some movies, listen to some music, listen to podcast. I listen to podcast a lot sebetulnya. Buat dapetin new ideas, terus read a book, probably try to get a different stimuli sih. Sebenarnya orang-orang yang sebenarnya kreatif itu mereka nggak benar-benar kreatif, tapi they have a pool of library in their mind of different stuff yang mereka mungkin subject matter expert ya. Misalnya gini, misalnya penulis lagu gitu. Penulis lagu yang akhirnya kreatif dan bikin lagu yang beda tuh mereka nggak benar-benar inventing something from zero. Enggak, tapi mungkin mereka punya a library of music in their brain. Mereka listen to different genres. Ya kan, when they're trying to write a song, mereka tinggal pakai, oke, bagian ini gue ambil dari sini, bagian ini gue ambil dari sini, kayak gitu. Same thing, misalkan in my field di teknologi dan juga di startup gitu, gue udah punya library of ideas di otak gue gitu. Existing solution yang udah ada tuh apa aja,
angle-angle yang udah ada tuh apa aja. Jadi when I'm given a problem, I'm just thinking, okay, I can take it from here, dan try to combine and create something new kayak gitu. Oke. Berarti memang pertama dilihat dulu ya, kitanya ini seperti apa gitu untuk bisa menemukan sebuah ide gitu. Kalau tipe Mas Erwin adalah Mas Erwin tipe yang ekstrovert ya. Jadi memang mencari ide-nya juga dari luar. Oke, cool Mas. Oke, aku lihat di kolom chat udah ada pertanyaan juga nih Mas dari teman-teman. Mungkin aku coba panggil namanya Mas ya, supaya bisa nanya langsung sama Mas Erwin. Teman-teman yang lain juga kita tunggu nih pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan tuliskan di kolom chat juga dengan format I wanna ask, terus baru questions-nya apa. Nanti bisa aku panggil juga namanya. Oke, ini ada dari Randy V. Mungkin Randy boleh di open mic. Halo, ada gak ya Randy? Selamat siang Kak Erwin, Kak Safira. Halo, Randy, silakan dengan Sebelum pertanyaannya. Belum bisa on cam ya Kak, karena gangguan sinyal juga. Oke, jadi mau nanya ke Kak Erwin Kak tentang MVP, the most viable product itu. Dalam peluncuran suatu MVP itu kan berdasarkan yang pernah saya baca juga, itu kan ada kayak beberapa pertimbangan dan juga manage budgetnya Kak ya, supaya MVP itu sendiri tidak terlalu if jika itu gagal, if it fails, itu tidak terlalu damage ke budget yang sudah kita punya lah untuk perkembangan suatu project. Nah itu berdasarkan perspektif dari kakak, consideration, dan how to manage budget untuk suatu MVP itu seperti apa kak ya? Right. No, this is a good question. Tapi there is no one single answer to this question sebetulnya, Randy. Karena it's case by case, it's different on what product you're building atau what solution you're building. But the rule of thumb is you should discuss with your co-founders, you should discuss with your team dulu pertama-tama. Kayak how do you define your minimum viable product? Kayak gitu. Jadi you have to all agree on that. A good rule of thumb on how to do MVP adalah if you're building a tech product ya. Ini gue solely talking about tech product. Jadi gue ngomongin F&B atau fashion ya. Biasanya tuh kita list down all the list of features. Kalau misalkan perfect condition nih, kita mau building product 100% jadi, itu ada features-nya apa aja. Gitu. Jadi kita bisa bikin this document namanya Product Requirement Documents PRD. Nah di PRD kita list down nih all the features, all the user flow, all the user journey yang kalau misalkan best case scenario, we can build something perfectly itu kayak gimana. Dari sana baru nanti kita pretelin satu-satu biasanya Randy. Jadi kita lihat nih, oke, yang ini perlu nggak sekarang? Kalau ini nggak perlu, ini kita cabut dulu. Yang ini kalau nggak perlu kita cabut dulu. Misalnya yang ini perlu tapi butuh budgetnya gede. Oke, bisa nggak ada alternatif lain? Mungkin kita lakunya manual dulu before kita automate atau hal-hal kayak gitu. Jadi typically kita kayak gitu cara kerjainnya. Ujung-ujungnya harus minimum berapa feature atau maksimum berapa feature nggak ada Ren sebenarnya. Gitu. The good rule of thumb is if the product is functioning, it can solve your problem. How long does it take to build gitu? If it takes more than 1 month, then berarti udah nggak MVP lagi hitungannya gitu. It has to take less than 1 month to build your MVP. Karena the idea of an MVP adalah you use as small budget as possible to actually test out your idea gitu. Ini works atau enggak, orang punya problem atau enggak, solution works atau enggak, kayak gitu sih Randy. Oke. Siap Kak. Udah nangkep maksudnya. Thank you Kak. Oke, thank you Randy. Thank you juga Mas Erin udah jawab pertanyaan dari Randy tadi. Oke, ini juga udah ada yang masuk tapi lewat DM-ku nih Mas, dan nggak bisa open mic juga. Jadi aku coba bacain aja kali Mas ya. Ini pertanyaan dari Ica, dia bilang katanya, gimana sih Mas caranya saat ide kita dinilai nggak baik sama orang, gimana caranya kita untuk pertahankan itu, dan gimana cara kita untuk bisa show off kelebihannya sebenarnya? There's only one way to answer that, which is your execution. You have to not, if you truly believe in your idea, then don't stop in ideation stage. You have to build the MVP, then launch it, and actually getting traction, getting revenue dari your idea gitu. People can say an idea is bad. I mean, dulu gue waktu kuliah di Prasmo, all faculty members, all dosen are telling students their ideas are bad all the time. Tapi some of my friends actually believe in their idea dan mereka trying to launch it by their own tanpa bantuannya Prasmo dan malah jadi besar gitu. Misalnya mungkin kalau teman-teman tahu F&B style namanya Frill, ada di beberapa wilayah di Jakarta gitu. Frill tuh dulu ditolak sama Prasmo ceritanya, dan well they eventually make it happen dan jadi gede gitu. That's the only way you can do it sih.
no no other answers karena it's the same thing with investors lah. They can say your idea is bad, this is impossible. Tapi if you can show them, hey, my idea that you call bad udah generating more than 500K in revenue within a year. Who's to say it's a bad idea, right? Ternyata customer-nya butuh gitu. To give you an example ya, Airbnb. People in the Silicon Valley tuh bilang Airbnb is the worst idea that happened. Is the worst idea that eventually go public gitu. Karena at the time kan Brian Chesky itu waktu bikin idenya Airbnb, jadi bentar. Ada orang punya rumah, terus dia bakalan buka untuk stranger nyewa tidur di rumahnya dia. Terus buat stranger juga sama. Ada orang ngebuka rumah, lu nggak kenal, lu mau tidur di rumahnya dia, emang aman gitu kan? It's the worst idea ever, right? It's the worst idea ever. Tapi at the end of the day, he's trying to execute it. Dia akhirnya trying to improve it. Dia join Y Combinator Accelerator program at the time, terus dan akhirnya kejadian. Dan actually it becomes Airbnb. You know, Airbnb is Airbnb, right? So that's everybody was shitting on him at the time. Ada podcastnya mungkin teman-teman kalau mau lihat, namanya Master of Scale. Itu podcastnya punya Reid Hoffman, founder LinkedIn. Dia ngobrol sama Brian Chesky karena dia invested in Brian Chesky at the time. Brian Chesky cerita gitu, gila dulu gue dikata-katain sama semua orang kayak lo ngapain bikin ginian, ini nggak jelas banget idenya segala macam. Tapi dia believe sama idenya dan dia execute dan ya udah jadi Airbnb gitu. Oke, berarti sebenarnya bagi ke eksekusinya kali Mas ya. Betul. Untuk semua ide-ide yang kita punya. Oke, mungkin menyambung hal ini Mas, aku ada questions di kepala. Eksekusi seperti apa sih Mas yang harus diperhatikan supaya kita dipercaya oleh orang-orang gitu. Kalau ide kita benar-benar bermanfaat loh gitu. Apa yang harus diperhatikan Mas dalam eksekusinya Mas? Balik lagi ke poin ketiga tadi waktu di presentasi, which is launch quickly and iterate sebetulnya. Jadi karena gini, ketika kita launching MVP ada banyak faktor kenapa MVP bisa nggak jalan ya. It's either emang idenya berarti nggak works atau mungkin orang nggak punya problem ya. Atau mungkin solution lo yang nggak works, atau satu lagi sebenarnya solutionnya tepat, cuman eksekusi solutionnya nggak tepat. Bisa jadi kayak gitu kan. Jadi I would suggest starting from the last part dulu tadi. Jadi ini execution kita udah tepat atau belum? Mungkin trying to tweak different type of execution gitu. Misalkan lo ngebikin ambis, lo pertama memulai dari kampus-kampus PTN dulu gitu misalkan. Terus ternyata di kampus PTN ternyata nggak butuh solution kayak ambis karena udah ada career fair yang lebih jalan misalkan gitu. Ternyata yang butuh solution buat ambis tuh kampus-kampus swasta yang mungkin masih baru kayak gitu ya. Itu kan juga testing doing different kind of things yang akhirnya buat nunjukin MVP-nya jalan atau enggak kayak gitu sih. Jadi banyak sih faktornya sebenarnya, Syafira, ini nggak mungkin kelar dalam waktu sejam gitu. Cuman the idea is you have to capture the data sih. Akhirnya siapa nih yang actually using your product. Dan mungkin then you can switch your product uses juga gitu. Mungkin contoh lain kalau dari market yang terkenal, mungkin teman-teman tahu Slack nggak? Tahu aplikasi Slack yang buat chatting tapi within an internal company. They're a very big one. Mereka udah public company juga in the US. Slack itu mulai dari startup buat bikin video game sebetulnya. Jadi dia pertama mulai bikin startup buat video game. Ternyata dari semua fitur yang mereka bikin, paling sering orang pakai fitur chatnya. Orang malah nggak main game, orang pakai dia buat chatting gitu ceritanya. Dan itu yang ngebikin dia, oke bentar-bentar. Karena solution yang gue bikin malah ngebantu orang buat chatting kayak gitu. Contoh lain Instagram deh. Instagram itu pertama-tama mulai kayak Foursquare. Mungkin nggak tahu sih teman-teman masih ingat nggak dulu ada aplikasi namanya Foursquare. Zaman dulu banget tuh. Itu kan ya gunanya sebenarnya buat tagging location kita ada di mana gitu kan. Benar. Pertama tuh Instagram bikin itu bukan buat sharing foto. Buat Foursquare. Di Foursquare itu dia ada feature buat posting foto. Ternyata dan di sana kebetulan dia udah bikin tuh ada filter-filternya buat naruh foto gitu-gitu. Ternyata orang banyakan makainya buat ngeposting foto dipakein filter sama mereka, orang nggak pakai buat tagging location sama sekali. Makanya mereka mikir ya udah gue switch aja daripada gue bikin Foursquare, ya udah gue bikin jadi Instagram yang sekarang kayak gitu. Again, at the end of the day, idenya nggak bisa datang cuma di level ideation doang. Ketika lu execute, lu dapetin datanya, usage paling besar di mana, baru bisa kelihatan lah kayak gitu. Oke. Berarti emang back to data kali Mas, semua itu emang back to data. Jadi teman-teman jangan pernah sepelein tentang data. Kalau mau MVP-nya terlihat baik, eksekusinya baik, lihat dari data juga gitu ya. Oke, menarik Mas. Ini ada pertanyaan lagi Mas. Aduh, semuanya pada di DM ya. Gak bisa buka ini lagi nih
mic lagi Mas, tapi dia DM ke aku nanya, dalam proses kreatif apa sih Mas yang sebenarnya paling challenging dan apa yang harus kita lakukan Mas untuk part paling challenging itu? Itu pertanyaan dari Andi katanya Mas. Nggak bisa open mic katanya. I think the most challenging part is the part that you have to do before you start your creative process, which is capturing a lot of information at the beginning. Karena kayak tadi gue bilang, sebenarnya orang-orang kreatif tuh mereka punya library of data already in their mind gitu, or a pool of information yang mereka udah punya. Either you're a songwriter, you're a painter, you're a designer, you're a startup founder, you're a consultant, pasti udah ada di belakangnya tuh sebenarnya kayak a library of solution gitu, atau library of ideas lah kayak gitu. I think that's the hardest part kalau misalkan ketika kita butuh kreatif tapi kita belum punya that pool of information. Jadi first thing first adalah you have to enrich yourself, kayak kata-katanya habis ya, enriching life of nation. You have to, ini gue harus dibantu sama Rani sama Givi nih. You have to enrich yourself gitu, with this with a lot of ideas, with a lot of if you're an entrepreneur ya, enrich yourself with different business ideas, with existing solutions yang udah di Silicon Valley, di China, di India kayak gitu. Jadi before you start your creative process sebenarnya gitu. Kayak tadi makanya gue tekanin terus dari tadi, don't be afraid to benchmark and actually copy and imitate kayak gitu. Karena emang ya you have to have that pool of information before you can get creative gitu. Oke. Tadi menyebutkan satu slogannya ambis, enriching the life of nations. Oke Mas. Thank you so much Mas buat dan tadi ngejawab pertanyaan dari teman-teman. Ini kayaknya bentar. Oke, ada satu pertanyaan ini kayak jadi pertanyaan terakhir. Kenapa teman-teman kalau mau nanya boleh loh di click to everyone, jangan DM ke aku juga. Jadi biar teman-teman yang juga baca nih pertanyaan-pertanyaannya seperti apa. Ini kayaknya akan jadi pertanyaan terakhir Mas, karena udah 11.48 juga kita waktunya. Pertanyaan terakhir nih dari teman-teman yang masuk ke DM lagi-lagi. Mereka nanya Mas, dia nanya gimana sih Mas untuk bisa mendapatkan aha moment tapi di waktu yang lagi mepet banget. Kadang kita tuh dihadapkan nih harus dapat ide kreatif tapi di waktu yang sangat-sangat mepet gitu. Itu gimana tuh Mas? Bisa memunculkan si aha momennya? Justru menurut gue kondisi yang mepet tuh yang malah creating that aha moment sih. Oke, I don't know for any other people ya. Cuman in my case, it's always been the waktu-waktu mepet tuh baru all the crazy ideas come out gitu. Jadi there's this book judulnya Originals juga, judul Originals by Adam Grant. Adam Grant, by the way, it's an organizational and psychology professor di Wharton Business School. Dia tuh bikin riset tentang orang-orang berpikir original tuh ada nggak sih satu trait yang sama. Ternyata the number one trait yang ngebikin orang-orang original sama adalah procrastination sebetulnya. Jadi katanya orang-orang yang benar-benar true original thinkers, mereka tuh biasa procrastinate, mereka tunggu sampai udah mepet baru biasanya idenya keluar, katanya kayak gitu. And the reason kenapa mereka waktunya mepet, dan ini I think I experienced it myself juga, karena gue tuh spending my time biasanya buat mikir ini benar apa enggak ya, ini udah the most maximum atau enggak sih kayak gitu. Dan I would stop myself from building something atau working on something until gue tuh yakin banget biasanya sama idenya. Nah itu makanya somehow malah gue tactically biarin sampai waktunya mepet baru gue mulai mikir sebetulnya. Dan ketika mepet gitu baru keluar ide-ide yang gila sih. Tapi anyway, you guys should read that book Originals. That's the one thing yang Adam Grant bilang, orang-orang original thinkers adalah procrastinator biasanya malah, bukan yang rajin dari jauh hari gitu. Oke, itu menarik tuh. Berarti memang kadang-kadang ya, tapi aku ada juga sih beberapa momen yang mepet terus tiba-tiba ide gilanya tuh muncul gitu loh Mas. Kayak memang harus dikasih waktu yang mepet ya kayaknya gitu. Oke. Mungkin tiap orang beda-beda ya. Tapi I actually for my case it's actually true gitu. Gue waktu mepet baru keluar idenya ya. Oke. Menarik Mas. Berarti coba deh teman-teman ada gak sih yang kayak gitu juga? Kalau ada mungkin boleh raise hand juga. Apakah di waktu mepet teman-teman juga mendapatkan ide kreatif justru daripada di waktu yang agak panjang?
Kalau ada boleh di raise hand atau dikasih reaction boleh banget teman-teman. Nah, Mas, waktu gue di Prasmo tuh juga sama kayak dulu kan I was qualified buat dapetin achievement scholarship, terus kita diminta bikin essay. Essay itu waktunya panjang sebenarnya buat kita bikin essay. And then all my other peers itu kayak gue udah kirimin nih Win, gue kayak gue belum bikin apa-apa lagi gitu kan. Kayak nanti aja lah kata gue gitu. Cuman emang I leave it to the last minute, baru kayak semua idenya yang beda tuh baru keluar di sana kayak gitu. Again mungkin different for different people juga. Cuman that's my case. Bener. Iya betul. Kita kayaknya sama deh Mas. Kalau ide kreatif tuh baru muncul pas di ujung kadang-kadang. Oke, menarik. Mas Erwin, thank you loh tadi udah sharing juga tentang materinya, udah jawab pertanyaan dari teman-teman juga, yang walaupun kebanyakan DM aku sih. Tapi udah aku bacain juga pertanyaan dari teman-teman. Mas Erwin mungkin boleh terakhir gak Mas kasih 1 patah, 2 patah kata atau closing statement untuk kita gimana sih Mas untuk menjadi seorang yang kreatif sesungguhnya? In your opinion? I think first thing first is enrich yourself with a lot of information and a lot of data in your brain, supaya ketika when it comes to it, you can just mix and match, pick up what's there in your mind. Tapi don't stop in the idea stage. Don't stop on the brainstorming part. You have to go down to the dirt and actually building something and actually testing it out, testing out your idea. Because through original thinkers, through creative thinkers, itu wouldn't stop in just one solution. If their solution doesn't work, they will try to, okay, what can we do next to make this work? Kayak gitu. They will try to improve their idea. And the only way you can know whether or not your idea needs to be improved atau your product needs to be improved is by executing it. Gitu. So don't just sit on your idea, go out and execute itu sih. Oke. Cool. Berarti memang jangan stuck di satu tempat aja kali Mas ya. Kita harus get as many experience as you can. Yep. Karena without any experience ya lu cuma mentok situ-situ aja. Mungkin you are a creative person already within your standard, tapi by expanding your horizon tuh lu bisa dapat different perspective lagi pasti. Oh, it's great. Betul. Jadi teman-teman jangan takut untuk bisa coba apapun yang selama bisa dicoba, dan jangan stuck juga di satu tempat gitu ya. Oke, Mas. Nice banget closing statement-nya. Jujur tadi itu nempel di kepalaku. Jadi itu juga pelajaran buat aku untuk nggak stay di satu tempat aja dan bisa explore banyak hal juga gitu. Mas, mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin belum sempat nanya sama Mas Erwin nih secara langsung di sesi ini. Mungkin teman-teman bisa menghubungi Mas Erwin di mana Mas, mungkin jika Mas Erwin berkenan bisa menyapa Mas Erwin di LinkedIn kah atau di mana? Atau di email? Boleh connect over LinkedIn atau over my Instagram juga boleh. Oke, boleh tahu Mas di mana namanya? Gue ketikin aja di chat ya. Oke, boleh. Nah, teman-teman, kalau tadi teman-teman kayaknya masih malu-malu untuk nanya sama Mas Erwin secara langsung di sesi ini, mungkin boleh langsung ke Instagramnya atau bisa ke LinkedIn-nya Mas ya? LinkedIn-nya Erwin Arifin, betul Mas ya? Arifin, betul. Oke, baik kalau gitu. Oke, Mas Erwin, itu tadi menjadi sesi terakhir kita Mas untuk hari ini. Thank you so much udah luangin waktunya Mas di acara Saga bersama Prasmo. Kami sangat-sangat bahagia ada Mas Erwin di acara ini. Udah sharing juga sama teman-teman di sini. Oh iya, Mas Erwin nggak hanya ada di tanggal ini ya Mas ya. Nanti akan ada juga di tanggal 6 Oktober di Next Saga dengan temanya, waduh mantep nih, nanti akan kita reveal nantinya di Instagram kita. Jadi teman-teman jangan lewatkan juga sesi Mas Erwin nanti tanggal 6 Oktober juga bersama Ambis juga akan kami infokan sesegera mungkin. Oke Mas, karena ini udah di ujung acara, aku izin untuk foto bareng, boleh Mas sama teman-teman yang lain juga, biar ada kenang-kenangannya juga nih. Oke teman-teman, silakan dibuka kameranya supaya kita bisa foto bareng-bareng bersama Mas Erwin juga. Nanti setelah foto, aku akan menginformasikan hadiah untuk teman-teman di sesi yang ini. Silakan teman-teman dibuka kameranya. Apakah ada di sini teman-temannya? Oke, udah ada Eva, ada Adi yang buka. Hai teman-teman. Sehat-sehat ya. Ada Muhammad Rian juga. Hai Muhammad Rian. Semoga kamu baik-baik saja di sana. Sehat-sehat selalu. Ayo teman-teman, boleh dibuka kameranya. Kita tungguin untuk buka kamera dulu untuk bisa foto bareng-bareng. Mungkin Jordi boleh dibuka, Sintike kalau boleh dibuka kameranya, Amar juga kalau boleh dibuka kameranya, Java, Kiva juga ada, Sohwa kalau boleh dibuka kameranya silakan.
Oke, udah. Apakah udah? Oh, ternyata ada beberapa yang bilang nggak bisa dibuka. Oke. Ya udah nggak apa kalau gitu. Kita mulai foto aja kali Sar ya. Boleh dibantu Sar untuk fotonya? Oke, bisa dibantu. Oke teman-teman, berikan senyum terbaiknya, kita foto ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, next. Bentar. 1, 2, 3. Oke, lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah Syafira. Oke, thank you Sarah udah dibantu. Thank you juga teman-teman udah mau buka kameranya. Mas Erwin sekali lagi terima kasih banyak Mas atas waktunya siang hari ini. Semoga apa yang Mas Erwin sampaikan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman nantinya. Sehat-sehat selalu ya Mas. Salam buat teman-teman Sarap Indo lainnya. Sukses selalu Mas. Thank you, Abis for having me. Thank you so much Mas Erwin.